السلام عليكم ورحمة الله. متنساوش ديروا اشتراك للقناة باش تشجعونا وتتابعوا المزيد. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على لاكور دي زادجيكتيف كاليفيكاتيف في الفرنسي. كيفاش كنديروا لاكور في الفرنسية، كيفاش كنديروا يعني لادجيكتيف انه يوافق لو نون كيل كاليفي، يعني النعت كيف كنقولوا في العربية أو الصفة، كيفاش غادي نوافقها مع الاسم اللي كتوصفو، بحيث أنه في أي لغة مثلا ما يمكنش نقول مثلا في العربية قرأت قصة مشوقا، خاصني نقول مشوقة. لماذا؟ لأن قصة هي اسم مؤنث، وبالتالي فالصفة ديالها خاص تكون مؤنث. نفس الشيء في الفرنسية، خاصني إلا عندي ان نون ماسكولين اسم مذكر، خاصني نوصفو بواحد ادجيكتيف يعني نعت أو صفة مذكر، والمؤنث مع المؤنث. هنا عندنا جوج يعني واحد الأمثلة ديال التمارين، غادي نشوفو كيفاش ممكن ندير هاد لاكور des adjectifs. L'accord des adjectifs avec le nom qu'il qualifie. Alors, غادي نقراو لي زيكزيرسيس ومن بعد غنشوفو لو كوريجي ولا لا كوريكسيون، يعني التصحيح ديال هاد لي زيكزيرسيس. alors غنبداو بالاكزيرسيس نيميرو 1. عندنا mettez au féminin selon le modèle. هذا هو السؤال. La question c'est mettez au féminin selon le modèle, selon l'exemple. فين هو l'exemple؟ نقراو Sylvain est français. Sylvie est française. إذا نلاحظوا بأنها l'adjectif في la première phrase اللي هو français، عندنا في la deuxième phrase française، يعني زدنا او. وفي الفرنسية غالبا كنعرفوا بأن un nom est au féminin quand il a un e de plus à la fin، يعني كنزيد واحد او زايدة l'adjectif لبعض لي زادجيكتيف، ماشي كلشي، هو باش كنعرفو واش لو نون تحول فيمينا ولا لا. يعني عندنا هنا سيلفان، هذا سي ان غارسون، هذا ولد، اي فرونسي، إذا سيلفان هو فرنسي وسيلفي هي فرنسية. إذا لاحظوا فرونسي باش يتسال في الأخير بإس، يعني الكلمة هي هذه إلا كانت مذكرة هكذا. إلا بغينا نحولوها للفيمينا on a ajouté un e à la fin، يعني تحولت من فرونسي إلى فرونسيز، زدنا ديك او في الجملة الثانية كما كتلاحظوا تما. نمشيو ليكزيرسيس، يعني الجملة الثانية حاولوا تجاوبوا في إما في ورقها أو لا ذهنيا وانتم متبعين معايا. بالنسبة للجملة الثانية نشوفوا لا دوزيام فراز mon frère est petit. اش غنقولوا على ما سور، بحيث mon frère هو أخي و ما سور هي أختي. إذا mon frère masculin, ma sœur féminin. Alors, et l'adjectif c'est petit. Alors, qu'est-ce qu'on va ajouter à la fin de petit؟ كان المثال شفتوه في واحد.
نشوف الجملة الثالثة اللي هي mon oncle est élégant. دائما كنبدا بماسكولين. mon oncle est élégant. élégant هو الادجيكتيف اللي خصنا نغيرو، يعني اما الاخير ديالو او بعض الحروف كتبدل في بعض لي زادجيكتيف اللي غنشوفوهم من بعد. mon oncle est élégant. اش غنقولو في ما طونت اي كوا. وكملوا. التمرين الرابع او الجملة الرابعة من نفس التمرين. Le garçon est intelligent. كنظن دابا الا فهمتوا الاول سيلفان اي فرونسي، يعني الجملة الأولى سيلفي اي فرونسيز، تقدروا تجاوبوا على كاع هاد الجمل الأخرين اللي قريتهم. Le garçon est intelligent. La fille est شنو غنقولوا على لا fille؟ إذن الجملة الخامسة la phrase numéro 5. Mon père est allemand. Mon père est allemand. Allemand, c'est un adjectif. Alors, كيفاش غيكون في الجملة اللي قدامها؟ Ma mère est. Qu'est-ce qu'on va dire? نشوفوا السادسة. Le concierge est sympathique. Le concierge est sympathique. هنا عندنا في هاد sympathique كتسالب E, il se termine par E à la fin. Alors, la concierge بمعنى واش غنزيد E واحدة أخرى ولا لا؟ هذا هو السؤال. نمشيو التمرين الثاني. Mettez au féminin selon le modèle. إذن تقريبا نفس السؤال. غنشوفو لو موديل ولا ليكزومبل. Lucien est timide et charmant. هنا عندنا جوج ديال لي زادجيكتيف ماشي غير واحد. الوغ لوسيان اي تيميد هو الادجيكتيف الاول، لاحظوا بانه كيتسالب او. اي شارمون ما كيتسالاش ب او. اذا في الجمله اللي قدامها لوسيان، دابا كنهضروا على بنت. لوسيان سي ان غارسون، لوسيان سي اون في. اي تيميد، لاحظوا تيميد ما تبدلاتش لان اصلا عندها او. إذا ما يمكنش نزيد او واحدة أخرى. إلا عقلتو في التمرين الأول لقينا بحال هذا المثال اللي هو سامباتيك. إي شارمونت، بينما شارمون الأولى ما عندهاش او على فا، زدنا ليها او وعطاتنا الفيمينا. إذا هذا هو لاكور، يعني ندير توافق بين الصفة والاسم اللي كتوصف. شوفوا لا دوزيام فراز، الجملة الثانية. كارل إي رو. Regardez roux avec X à la fin et O-U-X. O-U-X. قلوا على هذا الشكل. Et fraisé. Alors شنو غنقولوا على كارولين؟ إذا عندي l'adjectif roux se termine par X et fraisé se termine par E accent. شوفوا الثالثة. Le professeur est souriant et gentil. Souriant se termine par T, gentil se termine par il. Qu'est-ce qu'on va dire? Je vais vous dire la professeure. Jumla raba, le serveur est bavard et compétent. Je vais vous dire la serveuse. La phrase 5. L'épicier est matinal et bavard. Alors, نكملو. الجملة السادسة. Le pâtissier est paresseux et banal. لاحظوا paresseux هذه حالة واحدة أخرى كتسالب EUX et banal AL à la fin. شغنقولوا على la pâtissière est
ما تنساوش قلنا عندنا هنا في هذا التمرين جوج ديال لي زادجيكتيف في كل فراز. لو شا دو سيلفي اي بوتي اي مينيون. الوغ بوتي مينيون هادو هما لي زادجيكتيف ديالنا. نمشيو للثامنة. إذا لا شات دو سيلفي شنو غنقولو؟ لا فراز 8. Le cousin de Julie est sympathique, mais idiot. Alors, on a sympathique et idiot. Je vais dire la cousine de Julie. La cousine, يعني كنهضروا على ابنة العم، يعني féminin. نمشيو l'exercice 3. التمرين الثالث. Mettez au féminin selon le modèle. Un gars sportif et une fille sportive. Alors, un gars sportif et une fille sportive. Je vais un exercice facile et une leçon. La facile, عندها أصلاً E. لا عقلتوش نقول لها الفوق. إلا كانت عندنا E بحال هكا ما عندهاش أكسون ما كنزيدوش E واحدة أخرى قدامها. نمشيو للثالثة. Un vélo bleu. La de bleu, EU à la fin. Et une auto. شنو؟ إذا بلو ديك بلو نحولها عاوتاني الجهة الأخرى ونزيدو ليها داكشي اللي خاص تزيد. الجملة الرابعة. Un pain frais et de l'eau. إذا un pain frais. هذا شكل واحد آخر غنشوفوه. 5. Un manteau blanc. حتى هادي بلون اللي فيهم هاد ANC على فم كياخدو واحد الشكل واحد آخر اللي قلنا مثلا اون روب شي حاجة نشوفوها في لا كوريكسيون صحيح. ان طابلو أونسيان اون لامب اشنو أونسيان كي غنردوها في قدام اون لامب. ان لي نوف et une armoire. Alors neuf هاد اف اف على fin كيفاش كتولي في féminin. La phrase 8. un étudiant roux هاد roux فايت تلقيناها الفوق et une étudiante quoi شنو غنقولو عليها داكوغ. هذا هو l'exercice 1 2 3. غادي ندوزو لواحد آخر إكزارسيس واحد آخر. Alors هذا إكزارسيس 4. هنا mettez le texte au masculin. خصنا نردو هاد التكست في لو ماسكولين يعني أي حاجة لقيناها في فيمينا نردها ماسكولين. هنا مثلا نقراو لو تكست. Dulce est mexicaine. Elle est petite, noire et frisée. Elle est belle, mais très timide. Elle est travaillante et compétitive. Elle est créative et originale. Alors, on a parlé de Dulce. Les adjectifs sont mexicaine, petite, noire, frisée, belle, timide, travaillante, compétitive, créative, originale. كاع هاد لي زادجيكتيف غنحولهم للو ماسكولين المذكر بحيث كنهضروا هنا على ان نون فيمينين اللي هي دولس سي اون في. نهضروا على بابلو. شنو غنقولوا على بابلو؟ غادي نوصفوه بهاد لي زادجيكتيف كاملين بحيث داكشي الاخر اللي بقى كيبقى كما هو. من هادشي اللي غنشوفو من هنا لواحد شويه. نمشيو لو نومبر دي زادجيكتيف بحيث هذاك اللي شفنا قبل سميتو يعني ماسكولين و فيمينين سميتو لو جونغ.
يعني الجنس، يعني الجنس بمعنى مؤنث أو مذكر. هنا غنشوفو لو نومبر. لو نومبر هي ملي كنهضرو على سينغوليي ولا بلوريال بمعنى مفرد أو الجمع، بحيث المثنى ما كاينش في الفرنسية. ابتداء من جوج كنعتبرو بأن هاد الجوج هما بلوريال جمع. إذن la question 1. Mettez au pluriel selon le modèle. خصنا نحولو les adjectifs للبلوريال للجمع حسب هذا المثال اللي عطاونا. المثال اللي في واحد، Martin est énervé. l'adjectif هو énervé. لاحظوا Jean et Martin sont énervés. شنو اللي تزاد في énervé الأولى؟ يعني من الأولى للثانية. وي تزاد اس. إذا إلا قلنا بأننا كنزيدو أو في فيمينا غالبا، يعني ماشي دايما في فيمينا كنزيدو غير أو، ولكن كاينين شي حوايج أخرين كيتبدلو. إذا في البلوريال كنزيدو اس ولا اكس على فان دي مو. كاينين لي مو اللي ما كيقبلوش عاوتاني نزيد ليهم اس ولا اكس. غنشوفو أمثلة. إذا لا phrase 2. Hector est grand et blanc. Les adjectifs اللي عندنا هما grand, blanc. Gustave et Maurice. إذا كنهضرو على غوستاف أو موريس، يعني جوج ديال الناس، بحال الفوق إذا هضر على جون إي مارتان وزدنا اس. إذا نفس الشيء نديرو هنا. ولاحظوا بأن ديك إي اللي كتكون في الجملة الأولى كتحول في الثانية ل سون. Alors, est grand et blanc. غنقولوه هنا غوستاف et موريس سون ماشي إي، حيت عندنا بلوريال. إذا grand et blanc. شنو غنزيدو في الأخير؟ نشوفو الجملة الثالثة. Soren est beau et amoureux. beau et amoureux هادو هما لي زادجيكتيف. اش غنقولو على لي بارون دو سورين؟ لي بارون هذا بلوريال. لاحظوا بان عندو لي بارون عندو اس على فان، اذا هذا بلوريال. اش غنقولو عليهم؟ اذا خصنا نوصفوهم بجوج ديال لي زادجيكتيف، نفس لي زادجيكتيف ولكن خصو يكونوا او بلوريال. الجملة الرابعة. مارسيل اي جالو. لاحظوا هنا عندنا واحد اكس على فان. اذا مارسيل اي جاك، واش نزيدو عاوتاني اكس واحدة أخرى؟ إلا عقلتو في الفيمينا قلنا إلا عندنا أو ما كنزيدوش أو واحدة أخرى، بمعنى أو اللي ما عندهاش أكسون. هادشي اللي قلنا، ماشي اللي عندها أكسون. إلا كان أو أكسون كنزيدو أو فيمينا. هنا بلوريال. إذا إلا عندنا إس ولا إكس ما نعاودش نزيد إس ولا إكس واحدة أخرى. نكملو لي فراز. 5. فابيان إي سونتيمونتال. إذا سونتيمونتال هو الأدجيكتيف. فابيان إي كامل سون. شنو غنقولو؟ قلنا ديك اي كنحولها للصون ونكتب لادجيكتيف ونزيد ليه داكشي اللي غنزيد. الا غنزيد باسكال اي نيرفو. باسكال اي ريكاردو، هذه الجمله السادسه. سون عاوتاني سون كوا كي غتكتب نيرفو بحيث عندها اكس على فا. الجمله السابعه. غي اي جونتي. الثانيه قدامها غي اي توماس. كيفاش غتكتب جونتي؟ شنو نزيد؟ دافيد اي باسيون. الجمله الثامنه. دافيد اي جوزيف sont H. Alors, Tania, exercice 2. Mettez les phrases au féminin pluriel selon le modèle. بمعنى نحولهم للفيمينين بلوريال، نحولهم للمؤنث جمع. جمع مؤنث كما كنقول في العربية. واحد. La phrase 1. Le plat est léger et les assiettes, elles sont aussi très légères. l'adjectif هو léger وهضرنا على لو بلا. إذا إلا كانوا لي زاسيت اللي هما دي نون فيمينين بلوريال جمع مؤنث ليجير، لاحظتوا شنو زدنا او ديال فيمينين وزدنا اس ديال بلوريال، حيت قالوا لنا فيمينين بلوريال. شنو قلنا في التمرين الاول؟ في التمرين 1 2 3 قلنا او كنزيدوها الا بغينا فيمينين، او اس كنزيدوها الا بغينا بلوريال. هنا بغيناهم بجوج، بغينا او فيمينين بلوريال، بغينا او اس. الجمله الثانيه. ce garçon est nerveux et ces filles elles. نكتبوا نفس الشيء داكشي اللي فوق سون
غتكتب ديك نيرفو فيمينا. الجملة الثالثة لو غاتو est sucré et les tartes elles نكمل يعني نفس النموذج الفوق. الرابع Charlot est peureux et ses sœurs elles ce fruit est vert et les bananes elles le couteau est sale et les fourchettes elles. إذا حاولنا نكملو بسرعة. نمشيو للثاني التمرين الثالث ميتيو بلوريان نحولو للجمع دائما. ان شابو بلو دي اش غنقول دي شابو بلو شنو غنزيد ليها بحيث كندير بلوريان. لاحظوا لا فان دو شابو شنو كاين او ا يو اللي كتكون هاد او ا يو كنزيدو اكس ماشي اس داكوغ. وبلو غنشوفو شنو غنزيدو ليها. ان اوم شارمور شنو غنقولو دي شنو غنزيدو الأم شنو غنزيدو الشارمور. ان طابلو اوريجينال غنعاودو نكتبو طابلو ونكتبو اوريجينال شنو غنزيدو. ان شوفال نوار دي شنو غنزيدو. 5 ان بلا لوكال دي ان شانداي اورانج دي ان ري سالي دي ان غا ماتينال دي. إذا هذا هو الإكزرسيس نيميرو 3. كنعاودو نكتبو نفس الكلمات قدام هذاك لو ديتيرمينون دي ونزيدو داكشي اللي خاص يتزاد. نمرو للتصحيح نشوفو لا كوريكسيون ديال لي زيكزيرسيس. إذا غنتقلو لاحظوا معايا هذا هو لو كوريجي. نمشيو نشوفو التصحيح. Alors, la correction, دائما بدينا باللو جونغ دي زادجيكتيف. قلنا ميتيو فيمينا سولون لو موديل بحيث نحولو للفيمينا. إذا إلا كنتو جاوبتو يعني خديتو شي ورقة مثلا وكتجاوبو ولا عقلتو على الأجوبة اللي حطيتو في راسكم ممكن تشوفو لا فيريفيكاسيون ديال يعني تصحيح ديال الأجوبة ديالكم. Alors, exercice 1, قلنا 1 Sylvain est français, Sylvie est française. هذا هو المثال اللي عطاونا. شوفوا معايا الآن. Mon frère est petit. شوفوا شنو قلنا على ma sœur est petite. زدنا او. نفس الشيء كيف درنا مع فرونسيز. شوفوا 3 Mon oncle est élégant. شوفوا ma tante est élégante. زدنا ليها عاوتاني او. شوفوا le garçon est intelligent, la fille est intelligente. Mon père est allemand, ma mère est allemande. شتو كاع هادو تقريبا بحال زدنا ليهم او حيت الاول ما عندوش. الوغ لو كونسيرجي سامباتيك لا كونسيرجي سامباتيك واش تبدلات شي حاجه هنا؟ لا ما تبدلاتش. داكوغ الوغ حيت قلنا ما كنزيدوش او الا كانت عندنا او. ندوزو l'exercice 2. Pour l'exercice 2, mettez au féminin selon nos modèles. Le sien est timide et charmant. Maintenant, nous avons deux adjectifs. Je dis les adjectifs. Alors, Lucienne est timide et charmante. Lucien est timide et charmant. Lucienne est timide et charmante. Et donc, timide, quand on a un maznaliha walo. Charmant, znaliha ou la charmante. 2. Karl est roux. إيرو إفريزي. شوفوا ديك رو كيفاش ولات مع كارولين إيروس. الوغ ملي كيكون عندي هاد أو يو إكس في الفيمينا كنحولها هكذا كنحيد إكس وندير جوج ديال إس أو كتولي روس بحال الوغ بزاف ديال لي زادجيكتيف اللي عندهم هاد أو يو إكس. فريزي لاحظوا فريزي كتساوي او اكسون زدنا ليها او واحده اخرى بينما الا ما كانش او اكسون كان غير او ما كنزيدو حتى شي حاجه اخرى. بيان alors exercice 3 ou bien la phrase 3 le professeur est souriant et gentil. la professeure est souriante et gentille. لاحظوا هذيك جونتي زدنا ليها ال واحده اخرى اي او يعني اللي كيتساوي ب اي ال كنزيدو ليهم اي فيمينا ال الثانيه عاد او. Le serveur est bavard
et compétent, la serveuse est bavarde et compétente. C'est-à-dire بسيطة زدنا e. L'épicier est matinal et bavarde. L'épicière est matinale et bavarde. Alors زدنا e. Le pâtissier est paresseux et banal. La pâtissière est paresseuse et banal. هذا شكل آخر نلاحظوا هذا paresseux se termine par EX. كتاب EX. لاحظوا كيفاش ولا؟ alors دي EUX كتولي EUS EUSE. Exercice bien la phrase 7. Le chat de Sylvie est petit et mignon. La chatte de Sylvie est petite et mignonne. زدنا ان واحدة أخرى المينيون او. إذا ملي كنطلق هاد الشكل ديال مينيون خصني نزيد ان واحدة أخرى او. إلا لقيت إل كنزيد إل واحدة أخرى عاد او. فيمينان. ونفس الشيء إذا العكس ملي كنحول من فيمينان لماسكولين كنحيدهم. داكشي اللي كنزيدو كنحيدو كنرجعو للأصل ديالو. La phrase 8, le cousin Julie est sympathique. Le cousin de Julie est sympathique mais idiot. Alors, on a sympathique, idiot. Sympathique, que je فيها في الفوق. La cousine de Julie est sympathique, ما زدنا ليها والو. Mais idiot زدنا e. Exercice 3. Un gars sportif et une fille sportive. إذا ملي كتكون ديك اف على فان في الماسكولين غالبا فيمينان كنبدلوها ل في e. Un exercice facile et une leçon facile. Facile, عندها إذا هو l'adjectif. عنده E ما زدناليش E واحدة أخرى كيف قلنا قبل. Un vélo bleu et une auto bleue. شوفوا bleu شنو كنزيدو ليها E ياك au féminin. Un pain frais et de l'eau fraîche. إذا frais تحول فريش سي اش او على fin. نشوفوا مثال اخر بحالو تقريبا ان مونطو بلون اي اون روب بلانش. اذا ديك سي على fin هكا كتحول ولا ا اي اس كيتحولوا لسي اش او. سي ولا ا اي اس كيتحولوا لسي اش او. ان تابلو ancien et une lampe ancienne. لاحظوا قلنا الفوق بحال مينيون زدنا ان عاد ancienne. Un lit neuf et une armoire neuve. كيف قلنا في الجملة الأولى إلا عندنا اف كتحول ل في او. Un étudiant roux هاد roux فايت شفناها et une étudiante rousse. إذا كيف قلنا في roux الاسم اللي كيتسالب يعني l'adjectif اللي كتسالب او يو اكس في لو فيمينان كنردوه او يو. alors 2s ديك اكس كنردها 2s او. هذا فيما يخص لا كوريكسيون دو هاد لي زيكزيرسيس. اذا ممكن ترجعوا ليه في اي وقت لهذا الفيديو اي وقت احتاجتوا مثلا الفيمينان ديال شي اسم تشوفوا واخا ما لقيتوش هنا تشوفوا غير واش بحالو في الاخير ديالو داكشي باش كيتسالى. اذا نمروا لا كوريكسيون ديال لاباج الاخرى اللي من اكزرسيس 4. قلنا هنا mettez le texte au masculin. لو تكست كله نحولوه للماسكولين. نعاودو نقراو التكست اللي فيمينا. Dulce est mexicaine. Elle est petite, noire et frisée. Elle est belle, mais très timide. Elle est travaillante et compétitive. Elle est créative et originale. Alors, il هضرنا على Dulce, la fille, كنقولوا عليها هاد الشيء. إذا إلا هضرنا على بابلو اش كنقولوا في Dulce قلنا مكسيكان. ديك او ديال مكسيكان نحيدوها كتولي مكسيكان. نمشيو لبوتيت نحيدو او كتولي بوتي. نوار نحيدو او تولي نوار بحال هكا ايغ على فان. فريزي نحيدو ديك او تولي فريزي و اكسون على فان. نمشيو تيميد الوغ بيل هي تحولات البو بيل بو. بيل هي فيمينا بو ماسكولين ديالها. تيميد كتساب او ما غادي نبدلو فيها والو كتبقى تيميد.
travaillante عندها E نحيدو ليها E تولي travaillant و compétitive و créative تحولو compétitif créatif قلناها في الصفحة الأخرى إف هي اللي كتعطينا ديك في او اوريجينال إذا حيدنا ليها او ولات اوريجينال بحال هكا نمشيو لو نومبر دي زادجيكتيف لا كوريكسيون ديال اللي قال لنا exercice اللي قال لنا mettez au pluriel selon le modèle 1 Martin est énervé, John et Martin sont énervés. قلنا كنزيدو اس ولا اكس على الفا. نشوفو Hector est grand et blanc. Gustave et Maurice sont grands et blancs. زدنا اس اس. واضح؟ إذا كنزيدو اس إلا بغينا بلوريال إلا بغينا الجمع. عاوتاني إلا بغينا نرجعو للمفرد السانغولي كنحيدو اس. La phrase 3 Sorin est beau et amoureux. Les parents de Sorin sont beaux et amoureux. لاحظوا شنو زدنا اكس اكس. إذا ملي كتكون عندي غالبا او يو على فان كنزيد اكس. إلا جوج ديال الكلمات اللي هما بلو و بنو كنزيدو ليهم اس. عقلوا على هاد جوج كلمات بلو يعني ازرق بنو الاطار ديال السياره مثلا ولا الوغ بو الى عندي او ا يو كنزيد اكس دائما. La phrase 3 Marcel est jaloux Marcel et Jacques sont jaloux. كانت عندي اكس ما غاديش نزيد اكس واحده اخرى. Fabien est sentimental Fabien et Kamel sont sentimentaux. كاينين كلمات بحال هادو اللي كتساوي ب ال كتحولوا ل ا يو اكس. ديك ال كنحيدها ندير ا يو اكس ولكن ماشي كاملين كاينين يعني واحد 6 ديال الكلمات تقريبا هما استثناء كتساوي ب ال كنخليو ليهم ال ديالهم كنزيد ليهم اس. غنشوفوهم في الدرس ديال هاد البلوريال ديال لي نون اون ال البلوريال الجمع ديال الكلمات اللي كتساوي ب ال. الجملة السادسة Pascal est nerveux Pascal et Ricardo sont nerveux. لاحظوا أصلا عندنا إكس ما غاديش نزيدو إكس واحدة أخرى. Ray est gentil Ray et Thomas sont gentils. gentil الأولى ما عندها والو غنزيد ليها إس. David est patient David et Josie sont patients. زدنا إس. نمشيو لإكزرسيس 2 Mettez les phrases au féminin pluriel. قلنا نديرو féminin يعني نزيدو أو و pluriel بمعنى نزيدو اس ولا اكس يعني اس غالبا اس. Alors 1 la phrase 1 le plat est léger et les assiettes elles sont aussi très légères. ديك الليجي الاولى زدنا ليها او اس زدنا واحد اكسون غراب. Ce garçon est nerveux. اش غنقولوا على les filles sont aussi nerveuses. قلنا ديك او يو اكس في féminin كتحول اوز ونزيد اس ديال بلوريال حيت قال لي السؤال فيمينان بلوريال. Le gâteau est sucré et les tartes elles sont aussi très sucrées. زدنا او اس عادي او ديال فيمينان اس ديال بلوريال. Charlot est peureux et ses sœurs elles sont aussi très alors peureuses ماشي paresseuses المهم ديك او غتحول اوز زائد اس. Ce fruit est vert et les bananes elles sont aussi très vertes. زدنا او اس عادي. Le couteau est sale et les fourchettes elles sont aussi très sales. إذا أصلا او كاينة خصني نزيد غير اس. 3 Mettez au pluriel un chapeau bleu. شنو قلنا دي شابو بلو. علاش زدنا اكس حيت كيتسالى شابو ب او ا يو. الا كيتسالى هكا في بلوري كنزيدو ليه اكس. الا غنحولو عاوتاني سانغولي كنحولو كنزيد كنحيد ليه اكس. بلو زدنا ليها اس. بلو بنو قلنا هما كنزيدو ليهم اس ولا اكس فقط. un homme charmeur des hommes charmeurs زدنا اس اس اس. un tableau original des tableaux originaux زدنا اكس و ال ديال اوريجينال حولناها ل ا يو اكس. un cheval noir des chevaux noirs. اذا cheval ال حولناها ل ا يو اكس. noir زدنا ليها اس عادي.
5. Un plat local, des plats locaux. Un chandail orange, des chandails orange. Alors orange ما كنزيدوش لها اس حيت هو لون اللي يعبر على فاكهة. الالوان اللي كيعبروا على الفاكهة ما كنزيدوش ليهم اس، كيبقاو هكذا دائما اورانج. ان ري سالي دي غي كتسالى بالزيت، ما يمكنش نزيد ليه اس ولا اكس. سالي زدنا ليها اس. Un gars matinal, des gars matinaux. Alors j'espère que vous avez bien compris la leçon. كنتمنى تفهموا مزيان، واللي عنده شي أسئلة ولا شي استفسار ممكن يكتبوا في تعليق ان كومونتير تما هنايا لتحت في تحت من الفيديو. وشكرا على المتابعة. ما تنسوش ديروا اشتراك باش يوصلوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. وشكرا على المتابعة.